अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवर हसन चित्राली। आप देख रहे हैं ट्रियो टीवी। नाज़रीन, गाहे बगाहे हम उन गुमनाम लोगों को जो कि मीडिया या सोशल मीडिया बुला चुका है, सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो। और क्योंकि ये गुमनाम लोग किसी ज़माने में पाकिस्तान को सर्व कर चुके होते हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान की नेकनामी हो चुकी होती है, तो इसलिए आज के दौर में अगर हम उनको बुला पाएंगे तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए, मेरे ख्याल में वो नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आएगा। और आज चित्राल जैसे दूर उफ्तादा इलाका, और वो भी वो ज़माना जो 80 का दहाई हो, पसमंदा, गुर्बत, मसाइल वसाइल न होने के बराबर, जो कि चित्राल के अंदर उस वक्त मतलब गुर्बत का ये आलम था कि स्पोर्ट्स के बारे में सोचना ही अयाशी होता था। टीवी नापीद, मवासलात न होने के बराबर। और उस ज़माने में 80 के दहाई में इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन रहमत खान एथलीट, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में जाकर मुल्क पाकिस्तान की नाम रोशन की और साथ प्राइड ऑफ चित्राल की हैसियत से भी उस ज़माने में अपने एजाज में इजाफा किया। और आज मेरे साथ रहमत खान फरजंद चित्राल मेरे साथ मौजूद है। मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। तारुफ मैंने आपको बताया और कुछ उन्हीं से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, आप सुनाए, तबीयत ठीक है? बस दुआ है सर आपकी। आप ये बताएं, कब से आप मैराथन मैं अगर सही बोल रहा हूं तो ये कब से आपने इस स्पोर्ट्स का एक एथलीट के तौर पे आपने आगाज किया? मैं जी 1980 से मैंने शुरू किया है जी। 1980 से लेकर 93 तक। आप उसी दौरान बतौर एक स्पोर्ट्समैन बहुत सारे गोल्ड मेडल्स आपने जीते, सिल्वर और मुख्तलिफ कांसी के भी, और मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर नुमाइंदगी की। मुझे थोड़ा सा इसकी भी तफसील आप बताएं। तो मैंने सर सबसे पहले तो ये कि मैंने अपने फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साहब की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चित्राल के एक बहुत पसमानदा इलाका से मेरा ताल्लुक है। तो पाक फौज में जिस वक्त मैं गया हूँ तो मुझे फौज इस स्टेज पर आया है, मेरे जनरलों ने लाया है, मेरे अफसरों ने लाया है, तो एक पाक फौज ने मुझे लाया। तो मैंने जाकर जो है कि मैं खुद भी मैंने इतना मेहनत किया हूँ अपने मुल्क की, अपने फौज की, अपने पाकिस्तान के लिए मैंने अपनी जान कुर्बान की। तो अब भी मैं इसी स्टेज पर हूँ कि पाकिस्तान के लिए जब भी अगर मैंने जान भी देना हुआ, अपने सब कुछ देने के लिए अभी भी मैं तैयार हूँ। गुड, शाबाश। तो ये भी बताइए आप कि किन किन मुल्कों में जाके आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है और कितनी दफा गोल्ड मेडल जीता है आपने? मैंने कोई जी 3-4 बार गोल्ड मेडल जीता हूँ, और उसके बाद जो है कि मैं ये सिल्वर मेडल और कांसी के मेडल, अभी ये गैज भी मेरा तजुर्बा थोड़ा कमजोर हुआ है, क्योंकि मैंने जो है बहुत मुश्किल इमेज का खिलाड़ी हूँ मैं। अच्छा। तो उम्र भी बहुत ज्यादा हो गया, तो ये कि गैस थोड़ा कमजोर हुआ है। कमजोर है। कौन कौन से मुल्क में गए आप? श्रीलंका, इंडिया, चाइना, नेपाल, मालदीव, ये कुवैत और रूस। आप जी रूस, और उसके बाद जो है जी मैक्सिको, अमेरिका। अच्छा जी, मैक्सिको जी, ठीक हो गया। और ये बताएं कि आपके दौर में उस वक्त क्या सहूलियात आपको मैसर थे? जूते आपने अभी पहले बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरा ऑफ होने से पहले आपके पास सहूलियात क्या थे? जूते भी नहीं थे, आप बता रहे थे। सहूलियात उस जमाने में कुछ भी नहीं था जी। हम जब अपनी आर्मी टीम में था तो उस वक्त जो है हम नीचे बैठते था। अच्छा।
تو جب شہید کے نام جانے ضیاء الحق صاحب کو جا کر میں نے ریکویسٹ کیا، میں نے بولا سر ہمیں رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اچھا جگہ نہیں تھا، اس جگہ نہیں تھا، بڑا میں ہم رہتا تھا. تو اس نے بولا ان کے لیے فوری برق بنا کر ان کے لیے چرپائی لاؤ، ان کے لیے جو ہے نا. تو اس کے بعد ضیاء صاحب نے جو ہے ہمیں کچھ سہولیات دیا ہے. تو یہ کہ اس زمانہ میں ہم نانگل ہوتا تھا تو یہ جوتے بھی نہیں ہوتے، جوتے بھی نہیں ہوتا تھا، میں جوس بھی یہ بہت بعد میں نکلا تھا. اچھا تو اس جو ہے اس دوران میں جو ہے ہم 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ لگاتار رننگ کرتا تھا نانگا پاؤں. اچھا یہ بتائے تو آپ نے کسی ملک پہ گئے پہلی بار آپ نے میرے خیال میں وہ جو گیم کے جوتے آپ نے پہنی، جی کیسا لگا آپ کو بتایا؟ تو یہ پانچوز جو ہے نا سر، یہ جو ہے عروس میں جا کر ہم نے دیکھا ہے دوسری ملکوں کے کھلاڑیوں کے. اچھا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت، جو ہے کہ نارمل جو ہے کہ نام ہے. یہ بعد میں یہ لانڈوں میں جو ہے یہ مختلف ملکوں کا سامان لایا ہے. تو اس دن روس نے آپ کو دیا کہ نہیں وہ شوز پہنا؟ وہ کرنے والوں نے کچھ دیا ہے. تو جب پاکستان آیا تو دوسرا ہمارے پاکستان کی کھلاڑی دیکھنے کے لیے آتا تھا یہ کیا چیز پہنتے ہیں. اچھا تو اتنا غربت تھا، تو اتنا غربت تھا آپ کے جوتے دیکھنے کے لیے لوگ آ گئے. جی جی وہ کیا بات ہے. تو اس لیے جو ہے ضیاء صاحب نے ہمارا بہت عزت کرتا تھا. اور دوسری جو ہے بجوا صاحب نے پھر بعد میں مجھے بلایا تو اس نے مجھے بہت حوصلہ افزائی دی ہے. اور جنرل خروم صاحب نے خروم دستگیر خان صاحب کا، تو انہوں نے جو ہے مجھے دوبارہ بلایا، مجھے حوصلہ افزائی دی ہے. تو میرے بچوں کے لیے بھی میرے لیے بھی. تو جو کچھ میں نے دیکھا ہے تو فوجی جرنیلوں سے دیکھا ہے، باقی سول کسی سیاسی لیڈر یا کسی وزیر کچھ بھی آج تک مجھے 1 روپیہ بھی کسی نے نہیں دیا. مطلب حوصلہ افزائی نہیں کی آپ کی، آپ چترال کے پرائڈ آف چترال ہو. یہ بتائیں کہ آپ جب یہ گیم کھیلتے تھے اس زمانے میں، تو اس زمانے میں کیا میڈیا آپ لوگوں کو مطلب لے دے کہ کوئی ایک ریڈیو پاکستان یا پی ٹی وی ہوا کرتا، کوئی کوریج ملتا تھا؟ نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ کہ جب باہر ملک میں جا کر اگر کوئی جیتے تو 7 دن کے بعد 8 دن کے بعد، یہ اس وقت ٹی وی کا نظام بھی نہیں تھا. یہ ٹی وی ہوتا تھا، کسی جگہ پر ہوتا تھا کسی جگہ پر وہ نہیں. ہاں تو اندھیری زمانہ کا کھلاڑی تھا ہم. اچھا سہولت بھی کچھ نہیں تھا. تو یہ کہ کچھ حوصلہ افزائی ہماری یہ فوج والوں نے جرنیلوں نے کچھ دیتا تھا. تو یہ کہ باقی جو ہے سول جو ہے کیا نام ہے وزیر یا کوئی کچھ بھی آج تک ہم سے نہ کوئی پہنچے نہ کچھ دیا. اس دور میں آپ اندھیرے پرانے قدیم غربت اور افلاس کا دور تھا. تو آپ جیسے کھلاڑیوں کو وہ موقع وہ سہولیات جو آج کے اسپورٹس مینز کو مل رہے ہیں وہ نہیں ملا. تو آج کے دور میں آپ اگر کھیلتے اس زمانے میں جو آپ تھا تو کیا آپ کو سہولیتیں یا دنیا میں مشہور ہوتے آپ؟ تو میرے چھوٹے بھائی ارشد ندیم صاحب جو ہے جو ابھی اولمپک میں ہمارے لیے جو ہے کیا نام ہے گولڈ میڈل لے کر آیا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے تقریباً ہم اس لیول کی کھلاڑی تھا مگر سہولیات موجود نہیں تھا. تو آپ ارشد ندیم کے لیول کے کھلاڑی تھے لیکن میڈیا نہیں تھا، سہولیات نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا، غربت کے دور تھے. آج آپ وہی کھیل کھیل لیتے تو ارشد ندیم سے بھی شاید آپ کے نام بالکل جی بڑے ہو جاتے. بس اچھا. تو اس لیے جو ہے جب یہ ارشد ندیم صاحب جو ہے میرے ٹیم کے ایتھلیٹ ہے وہ، تو اس لیے جب وہ اولمپک کے لیے جو ہے وہ گئے تو اس کی ایونٹ ہوتا تھا 11 بجے میں اس کے شروع ہوا. تو میں تاجر پر بیٹھا اس کے لیے. اچھا میں نے بولا خدا ہمیں یہ عزت دے دے اولمپک گیم میں جو ہے یہ کھلاڑی جو ہے میں چترال کا ہوں یا کراچی کا ہوں یا میں چینو کا ہوں، ہم سارے پاکستانی ہیں. تو یہ کہ ہماری سب کچھ جو کرتے ہیں ہم پاکستان کے لیے کرتے ہیں. اچھا آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کوئی ضیاء صاحب جنرل ضیاء کے کوئی ذکر کر رہے تھے کسی کچھ اس کا بتائیں آپ. ضیاء صاحب نے جو ہے ہماری بہت خیال کرتا تھا ہمارے لیے جو ہے یہ نہیں وہ آپ نے کہا کہ رحمت خان آپ نے جیتنا ہے کون دشمن ہے کچھ ذکر آپ کر رہے تھے بتایا. اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کو بلایا جی
रहमत खान आप किधर जा रहे हैं? मैंने बोला सर इंडिया जा रहे हैं। तो इंडिया हमारी क्या लगता है? मैंने बोला पहले आखिरी दुश्मन लगते है। अच्छा, कहते कहते हैं वहां जाकर क्या करना है? जीत के लाना है सर, उसकी खैरों से नहीं हरना है। अच्छा, तो उन्होंने बोला भाई वहां जाकर मैंने सिल्वर का मेडल जीत के आया हूँ। मैंने कहा इंडिया वालों से नहीं आ रहे, तो मैं जीत के आया हूँ, अपना झंडा चला कर आया हूँ। अच्छा, झंडा चला कर आए। आपके जमाने में और क्या ऐसा वाकयात है, कोई बात दिल में है, बताइए आप जरा। तो मेरे दिल में तो मैं पाकिस्तानियों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये नशाखोशी या इन चीजों से जो है गुरूज करे, ये कि गलत कामों से, तो ये कि अगर मैं एक पसमानदा इलाका से उठकर अगर अपने मुल्क के लिए बहुत नाम पैदा किया हूँ, तो आजकल के दौर में कोई भी हमारी बातें कर सकते हैं। तो इसलिए नशे से दूर रहे, नशे से दूर रहे, टाइम जाया न करे, अपना वक्त ज़ाया न करे, कोई आशिकी माशूकी ये न करे। सही। तो ये मेरे कौम के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, सब के लिए, बच्चों के लिए यही पैगाम है। तो मुझे चले ये बात तो अभी उसको मुख्तसर करेंगे। अभी तो फिर एक रिक्वेस्ट है सर मेरे, तो ये कि मैं उस जमाने के खिलाड़ी भी हूँ, तो अब जो है मेरा इलाका बहुत ठंड है, मेरे सर्दी के मुश्किल में मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ सर्दी, तो उम्र काफी हो गया। तो ये कि इस्लामाबाद में कोई हमें भी कोई थोड़ा से कुछ अगर हमारे चीफ ऑफ स्टाफ या जो है हमारा वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीरों ने कोई अगर मेहरबानी करे, तो ये गुजारिश मैं करना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप पाकिस्तान के उस जमाने के बड़े गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हो और चित्राल से आपका ताल्लुक है, पसमंदा इलाके से, हुकूमत से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुनेंगे, देखेंगे उनकी क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है। तो मैं जो है मेरे तवक्कुआत है उस लेवल की है कि मैं अपना जो है चीफ ऑफ स्टाफ जो है हमारे फिरमाशी साहब जो है तवक्कुआत में जर्नैलों के ऊपर करूँगा, बाकी जो है सिविल हमारे वजीर है, हमारे वज़ीर आज़म साहब है, सदर साहब है, ये बगैर जितने वजीर है उनको मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हमने अपने मुल्क के लिए इतना किया, आप लोग जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे कम अज कम तो मेरा ख्याल करो। तो मेरे रियाज साहब वो दुनिया के लिए, शहीद आबादी के लिए, दूसरा लोगों के लिए वो इतना जो है कि नाम फराज मेहरबानी करते हैं, मकान बना कर देते हैं, हमारे भी ख्याल किया जाए। आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, पाकिस्तान के एथलीट्स हो, और रहमत खान मेरे ख्याल में यही बातें इसकी काफ़ी है, रिक्वेस्ट भी आ गए हैं और उसके हवाले से बातें भी की। रहमत खान साहब आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी साहब। फिर मुलाकात होगी, टाइम काफ़ी हो गए। मैं अपने नाजरीन से दोबारा अगले किसी प्रोग्राम में किसी एक मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। अगले प्रोग्राम तक अनवर हसन चित्राली को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।